Good morning, students. Yesterday, in the Puritan text video part 2, I have said that today I'll do with the answers of very frequent question, who are Puritans? So today let us start our lesson that we will come to know who are they, from where they came, and why they came. Okay, this is a very common question. Whenever we go for exam for American literature, this question is frequently given. Okay, so let us start. The Puritans were members of a religious reform movement known as Puritanism. Puritans are the people who follow the movement, and Puritanism is the name of the movement. From where did it came up? That arose within the Church of England. अभी प्यूरिटन्स वो लोग हैं जो ये रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किए हुए थे और वो मूवमेंट का नाम है प्यूरिटनिज्म. और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर से शुरू हुआ था. अब हमें ये जानना है कि क्यों शुरू हुआ था. They believed the Church of England was too similar to the Roman Catholic Church and should eliminate ceremonies and practices that are not in Bible. Puritans felt that they had a direct covenant with God to enact these reforms. तो इन लोग का क्या बिलीफ था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड बहुत सिमिलर है रोमन कैथोलिक चर्च से. तो इन लोग ये चाहते थे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो जाए और रोमन कैथोलिक चर्च का जो प्रैक्टिसेस था, क्रिश्चियनिटी का जो रूल्स इन लोग फॉलो करते थे, जो सेरेमोनीज इन लोग फॉलो करते थे, जो प्रैक्टिसेस इन लोग मान के चलते थे, तो प्यूरिटन्स लोगों का ये बात था कि ये अलग हो जाए. चर्च ऑफ इंग्लैंड shouldn't be the follower of रोमन कैथोलिकलिज्म. बट ये एक्चुअली में नहीं हो रहा था. ठीक है, तो प्यूरिटन पीपल दे मेड देमसेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम द चर्च ऑफ इंग्लैंड. अब इंग्लैंड में ही तो सब एक संग है, तो इन लोग अलग हो के जाएंगे कहाँ? तो देन वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस रीज़न दैट they wanted to get separated from the place and they wanted to find a new place to practice their own belief. Puritans felt that they had a direct covenant. इन लोग का और एक belief था कि why through priest, why through via another person, they will directly contact with God through their own reform. ठीक है. The roots of Puritanism are to be found in the beginnings of the English Reformation. इंग्लिश रिफॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. रिफॉर्मेशन के बिगिनिंग में प्यूरिटनिज्म वाज स्टार्टेड रूटिंग इट्स birth. It's actually, it was taking birth from the beginning of the English Reformation. Although the epithet first emerged in 1560. Actually ये शुरुआत हो चुका था 1560 में, but movement began in 1530s itself. When King Henry VIII repudiated refused the papal authority and transformed the Church of Rome into a state church of England. Henry VIII was also with the belief of the Puritans कि ठीक है हम लोग we will not follow the Roman Catholic. They were refusing Roman Catholic and they were separating themselves from Roman Catholic to state Church of England. To Puritans, the Church of England retained too much of liturgy and ritual of Roman Catholicism. मैं पहले ही बोली थी कि प्यूरिटन्स लोगों को ये बिलीव था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड बहुत रोमन कैथोलिक लोगों को फॉलो करते हैं, तो they didn't want to follow that. Okay. Now, the Puritan migration was overwhelming a migration of families. ये ग्रुप में जा चुका था. Not like एक बंदा आज गया, 2 दिन बाद एक बंदा गया. No, they always went on in a family like groups, and they went in a group. The literacy rate was very high. इन लोग
जैसे रिलीजियसली बहुत डिवोटेड थे, दे वर वेरी लर्नड पर्सन. तो ये सब हम लोगों को दिखाई देता है इन सर्विंग डायरी. इन लोगों का जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है, जो डायरीज इन लोगों ने लिखे थे, सामन, नोट्स, पोएम, letters. We will come around all this when we go further into American literature कि इन लोगों का टेक्स्ट, Puritan text was different, Quakers text was different. So we will go into it gradually by video. I am making it in part by part so that it will be easier, and every video is actually a model answer of the questions. Okay, were seldom to be matched in American life. Puritanism, let me once more, sorry for disturbance, let me once more repeat this. The literacy rate was high, and the intensity of devotional life as recorded in the many serving diaries, sermon, notes, poems and letters were seldom to be matched in American life. So that's why we get all the records in American literature in the form of a text. Puritanism was ultimately about separating Anglicanism from its Catholic influences to create a more pure or scripturally motivated form of Christianity. इन लोग ये बोलते थे कि बाइबल में जितना है उतना ही मान के चलो, बाहर से कुछ अपना से मन से बना के कोई रिचुअल ना मानो, और जो बाइबल में है स्ट्रिक्टली वही मानो. दैट्स वाई प्यूरिटन्स आर कॉल्ड very conservative, because ekdam point to point they used to maintain what is written in Bible. The Stuart monarchs who ruled England were disinterested in reforming the church. इन लोगों को पसंद नहीं था. इन लोग सोचते थे जो चल रहा है बाबा चलने दो, फिर से इतना रिफॉर्मेशन कौन करेगा. In limiting Catholic religion's influences, by 1629 many Puritans had become discouraged and then began to look for a new house. Puritans के संग आपस में फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इन लोग एक जैसे बोलते थे, उन लोग कुछ और मानते थे. तो इन लोग बोले कि नहीं, हम लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो वी विल गो फॉर सर्चिंग अ न्यू होम in the colonies, when they could practice their own belief, their religious belief, far from the influence of Catholicism and Stuart kings. This is very important. Now, who are Stuart kings? Stuart kings, the house of Stuart, originally they are called Stewart, was a royal house of Scotland, England, Ireland, Great Britain. सब मिला के एक there was a group. They are all called Stuart kings. तो इन लोगों के संग प्यूरिटन्स लोगों का मतलब आइडियोलॉजी में नहीं मिलते थे, तो दैट्स वाई दे वांटेड टू गेट सेपरेटेड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द होल नोट हु आर प्यूरिटन्स एंड व्हाई दे गॉट सेपरेटेड. तो ये चीज़ एक बार इन बंगाली वंस मोर फॉर बंगाली स्टूडेंट्स. द प्यूरिटन्स वर मेम्बार्स ऑफ अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. प्यूरिटन्सরা রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্টের মেম্বার ছিল, এবং মুভমেন্টটার নাম হচ্ছে পিউরিটানিজম, এবং যারা করতো মুভমেন্টটা তাদের বলা হতো পিউরিটানস. তারা চার্চ অফ ইংল্যান্ডের মেম্বারদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছিলো, তার কারণ ওদের বিলিভ ছিল যে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের যেগুলো ওরা মানতো, যে রিচুয়ালগুলো, যে প্র্যাকটিসগুলো, যে সেরিমনিগুলো, ওগুলো বাইবেলে নেই, ওরা নিজেদের থেকে বেশি মানতো. আর পিউরিটান্সদের ব্যাপার ছিল যে একদম স্ট্রিক্টলি যা বাইবেলে আছে সেটাই মানবো. তো দুজনের মধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন কনফ্লিক্ট হয়, পিউরিটান্স ফেল দ্যাট দে হ্যাড এবং পিউরিটান্সদের এটাও মনে হতো যে ওদের একটা ডিরেক্ট কানেকশান আছে গডের সাথে, তার জন্য কোনো ভায়া প্রিস্ট বা কোনো কিছু পোপ কাউকে লাগবে না, ওরা ডিরেক্টলি গডের সাথে কন্ট্যাক্টে আসতে পারবে. এবার পিউরিটানিজমের মেন যে রুটটা আর টু বি ফাউন্ড ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইংলিশ রিফর্মেশনের প্রথম দিন থেকেই স্টার্ট হয়ে যায়. হয়তো ব্যাপারটা অনেক পরে বোঝা গেছে, এপিথেট ফার্স্ট ইমার্জড 1560 বোঝা গেছে, কিন্তু স্টার্টিংটা অনেক আগে হয়েছে 1530 যখন কিং হেনরি VIII রিপিউডিয়েটেড প্যাপাল অথরিটি, মানে হচ্ছে যে উনি নিজেই রিফিউজ করেছিলেন যে
রোম চার্চ অফ রোম যেটা মানে সেটা আমরা মানবো না। তখনই শুরু হয় যে পিউরিটানিজমের ব্যাপারটা, যে কনসেপ্টটা, সেটা তখনই শুরু হয়ে যায়। পিউরিটান মাইগ্রেশন ওয়াজ ওভারওয়েলমিং আ মাইগ্রেশন অফ ফ্যামিলি। একজন আজকে এলো, দুদিন বাদে আরেকজন এলো, এরমভাবে কেউ আসেনি, ওরা গ্রুপে গ্রুপে মাইগ্রেট করেছে। দ্য লিটারেসি রেট ওয়াজ ভেরি হাই। আমি আগেই বলেছিলাম আগের ভিডিওগুলোতে যে ওরা ভীষণ শুধু রিলিজিয়াসলি ভীষণ সাউন্ড হয় তা নয়, ওরা ভীষণ পড়াশোনা জানতো, দে ওয়ার ভেরি ডিভোটেড, এবং ওরা যে এত নলেজেবল ছিল সেটা বোঝা যায় ডায়েরি, ওদের লেখা নোট, ওদের লেখা পোয়েম, ওদের লেখা লেটার, সবের মধ্যে দিয়ে এগুলো বোঝা যায়। এবং এটাই আস্তে আস্তে আমরা যখন আমেরিকান লাইফে ইভেন মানে হচ্ছে আমেরিকান লিটারেচার যত আমরা আরও ডিপলি দেখতে পাবো, তত ওদের এই লেখা, ওদের এই সারমন, ওদের এই নোট, ওদের প্যামফ্লেট, সবের মধ্যে দিয়ে ওরা তখন বুঝিয়েছিল। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে আমরা আসি যে পিউরিটানিজম ওয়াজ আলটিমেটলি about separating Anglicanism from its Catholic influences to create a more pure, ওরা বলতো যে চার্চকে আরও পিউরিফাই করতে হবে, পিউরিফিকেশন করতে হবে বলেই ওরা আলটিমেটলি বেরিয়ে চলে আসে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের থেকে। এবং স্টুয়ার্ট মনার্করা তখন যারা ইংল্যান্ডকে রুল করতো, স্টুয়ার্ট মনার্ক হচ্ছে তখনকার দিনে রয়্যাল হাউস যারা স্কটল্যান্ডের রাজা রানী ছিল, বা ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ড, সবাই মিলে একটা গ্রুপ ছিল, তাদের স্টুয়ার্ট কিং বলা হতো। ওরা যেগুলো তখনকার দিনে ইংল্যান্ড যারা রুল করতো তাদের খুব একটা রিফর্মেশন করার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তারা বলতো যেভাবে চলছে চলুক, আবার একটা রিফর্মেশন, আবার একটা চেঞ্জিং দরকার নেই। বাট পিউরিটানসদের এটা আপত্তি ছিল, ওরা এটা ডিসকারেজ করতো। তো ওরা তখন দেখলো যে আমরা তো ইংল্যান্ডে বসেই পুরো রিফর্মেশন বা চেঞ্জিংটা করতে পারবো না, আমরা যখন করতে পারবো না এখানে বসে, তখন একটা নতুন জায়গা খুঁজি যেখানে গিয়ে আমরা নিজেদের রিলিজিয়াস বিলিফটা প্র্যাকটিস করতে পারবো, এবং সেখানে কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না, না ক্যাথলিসিজম কেউ মানে চার্চ অফ ক্যাথলিক থেকে কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না, স্টুয়ার্ট কিংরা কেউ ইন্টারফেয়ার করবে। তো সেইভাবে পিউরিটানসরা took birth in a group and as a movement. Thank you, my students. If you people are thinking that these videos are helpful for you, kindly subscribe. I need it very seriously. I need to get subscribed. And if you need my notes, kindly pin at my mobile number. You will get all the notes in PDF form. And don't watch the video separately. I have already uploaded my previous video in part 1, part 2. So if you want to understand the whole concept, you have to see it in chronologically by part 1, part 2, part 3. Thanking you. Bye.